Espace TV. Espace TV. Fenfe sinileri na Kenya ben awa giakan na giakama Espace TV giakan bela wanjalankan ana jamana kono la Guinée alnike ama fene na dunya bela denindo alnike alnya ben kodo ama alkalan ko wati nin base li halal yambula nyemen tala ko lubla al saudo wo kuntolu anato wole dila aluma andina senabolike ka awa se anko 5 lo fedo ankaloni kama fene wati nina awa gusunkunye yin awa lofe musul teme yal sila yin katrete alla bureau ma kana be muma ko albrali sidia boal bulo alul yal balol nyina yoromendo andina wokota ka tenten ka kelte do namburaye andina kuma awa ankalon ko lagine wali jiso baledi awa siama yan al kamali nintre jamana grelle ro kono bi wol bral sina bolika la jamana kono saldina wol deme andina la bansara yama woye soledi menye kursa marado laptani ko wo jonjonte muno wala ksankani katreta la kasikanma andina wobla al saudo alal malmata alla giakanna wati konkunu nimbata misisen ubela denindita katente kake alutedo alnike andogbela albakre dunya fanfan ale 5 karfadu lamenido kasiadu ale suman ko yere bela denin kono alnike alnya benko do Espace TV ma wati bela denina meni e bakonko branama ale leri ni fanana awa kosa woye colonel kosa mudu dumbuya la soledi men majinin toroko bisikrima alnike amma fenena kawasi saraya fadama babila hankawasi leri ni na banko babaya sisila note molaminaya men majinin leri ni na sakoya alnike Espace TV rogbela hanfre mamudiya anka wole nye ana kuntoldo li hala men yambolo bi wodolleni anko 5 lo fe ankalonko awa kunyota minindo anka kuma alnye yenko dolu kankana ben ye musolu men ye lo fe do ye olu kondo filini ne kana ben ko mema bawo place bo men yiro musolu bolo lo fe lukuno ka foko sila le la bunya la asiama mbado aluluko ko dolye yenko sila la bunya kote odi ko ye koledi ko kam misikina la siya jamana kono ni kama fene ko sila ni koni mboni yoro bendo na ye sila la bunya kodi ko aboni na lubulo kono fengere le loni yendo ka ke jula ya yoro di o donte na la bena alu la jula ya koluma bawo asiama mbado ni kama fena na sila dalala lu ana lo felu dafani yene ko sebe bawo ko sani inkela yene musoni nu asunya fulana neni alialu kambola jamana kantilma katrete jamana kuna silma kana ben alitsi fadima yoro ni koni do kunyoni nkodo alkal kanabo ali ana kalatala la kuma budulela yakuba kamara anu maryam sal anyantolo sinka aluma momena yankuna bayla mseba yayo le ka bayama no ta an le kankansi kono miskina landi wari tanu bolo ay ka dama ambra makasi yayo ye ambra tami berna gas fi an kay bera ko siaman kanna ambra makasi yayo ye mba na bra yoro bayama gbeni mentoni awolan taka yayo ma songole ma abra gbeni kunkuru wata ko la kela yoro bawo fananka ka vraiment magben kuma se mantaro kay magben kay madia am misikina gbansani sinia foroto gilaya ko gulaya sumrani gulaya don ka fele gulaya filaya maninkaya bereseya mo sube do sinia lekine ka gbansan wala sinia misikina le dandi am man ko lo am manyelo ayam mademe ka gbe wata ko lantaka anta ke contrôle di anta ke contrôle di kona anya na defan contrôle ba na mbore ambra la filin filan di kuna na mbore yan ambra la filin filan di kuna ayam mademe alaya annabi ayam mademe de anya wolo fa vraiment yi so madame li halagrele nindina ye dila kodi ankalanko lagine anye wali jisole di wali yu kasiya lagine jamana lu kono la wuli kasiya lagine solu kono kabe o ma siama ye senaboli kela son kawa jamana grel do kawa loni nyinin kana ni kama fene ni ye awa wali yu le di lagine ye katrete kodi wari nye ale ma jinin tre ya ne kona le bore yan kawa kodi wari kabe o ma sinensa ana senaboli kenin kana sei abra agbengbendo lagine ko ayena duawu ke ka sabati la don lagine katrete wuruki nin kunuma o bela denin kono benun kambe na sabati ko koni fanama mote kono nyeri nin kaskana de la yere kaninyana andina antolo sinka walijini ma aye alseni barila kuma bululela anya bema mena journaliste du fo kayfo sila kayfo barakala aflana fana kayiraka mana ndoke kelema nani lajina ka belema
nation fɛn fɛn n'a lajɛli n bɔ ni Côte d'Ivoire kɔnɔ ka n'a bɛɛ de ma min b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah min fana t'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah i kɛla silamɛ ye i ma kɛ silamɛ ye ala le kitila la ko an bɛ adamadenya kɛ ɲɔgɔn bolo duniya dugukolo kan donc baaraɲɔgɔnya bɛ yen diinaɲɔgɔnya bɛ yen an ta silamɛya diina la baaraɲɔgɔnya o ma dɛn k'a fɔ ko a t'i kɛ silamɛ ye ou a t'i kana kɛ silamɛ ye mais ne a t'i la ala bato waati sera a bɛ taa ala bato an fana t'a ala bato waati ka se an fana bɛna taa ala ta'ala bato donc n na nin bɛɛ de ma ka na dugawu kɛ n yɛrɛ ɲɛ ka na dugawu kɛ faso ɲɛ ka na dugawu kɛ Laginɛ jamana ɲɛ. Mɔɔ mɛ nani ten ala mɔle mɔɔ m'a lɔn ko mɛ mɔɔ ni ala tɛ mɛ an nu adamaden ye mɛn yila an ye kiti tɛla ka bɛn wole ma mɔɔ le ten alamɔya ma damina ale ma alamɔya damina depuis a benbalu le ma a benba le tɛrɛ ko karata mori karamɔgɔ lansɛnɛ fana ye n'a fɔ ko wahabu mori olu le tɛrɛ san morila moriya la donc o kɔfɛ ka na se ale fa la ale fa tɛrɛ waliju le di ale ye o sila le kan ale ye khalifu général le di khalifu général walijuya damina le o di donc alhamdulillah mɔɔlu le ten mɛlu ti dabilala duɲala tɛ ko foyi yɔrɔ fɔ ala bato a disa kɛla kari 6 san 1 a ye bona a ye ala bato la a tɛ wuya fɔla ale tɛ wala mariage rɔ a tɛ wala dali den nabɔ a tɛ wala rɔ parce que ni ka mɛn ko khalifu général mɔɔ mɛn karamɔgɔ caman kunna karamɔgɔ belebelebalu o la den mɔɔ mɛn u bɛɛ kunna a b'a fɔ k'a ye yɛlɛ a ye di yɛlɛ a b'a fɔ k'a ye ji a ye di jeli sɛbɛ tɛ de k'a sɔrɔ ala mɔɔ ɲumanya fɛ. lihala laban wo wotan di mini wo wotan di kurusale kurusa agbengben dɔ a fɔtɔ yɔrɔ min ma ko saraya an ka dɔn k'o ye sokodɔba le di bawo ni kama fɛnɛ tubabu lakulun tere ale dɔ la yɔrɔ min dɔ n'a y'a fɔla ma ko gare o le tere yɔrɔ o di awa a sɛmanba dɔ ale tere train tala yen de n'a ye Conakry Niger di o le tere wala ale di ale lajulaya fɛnw ka tere tɛ ale la sɛnɛkɛ fɛnw fana ma kɔnɔ saraya bi ni kama fɛnɛ a ye so le di an n'a tarikula ka fɛn bɛn siyaman dafani yɔrɔ min dɔ waati natɔli dɔ an dina lihala wolu ta k'olu bila halisaw dɔ min ye awa tarikula ko k'olu kɔni di kɔnɔ an k'an ɲamaji saraya ka latɔrɔyali le kan ka bɛn a ladandaniso ko ma musolu min ye tigɛla tin kan sɔn wolu ye walamoyila yɔrɔ min dɔ an y'a wele la nin n'a ye a la centre de santé di centre de santé nin a gwengben dɔ poste de santé le ni kama fɛnɛ nin lɔra kami an na san 1973 ni kama fɛnɛ a ka kɔrɔ dandaniso siyaman di an na Laginɛ kɔnɔ hali bi sinɛ sa a dɔ ma yomi ani y'a la ɲamɛn kan ten dɔtɔrɔ mɛn baarala yan a siyaman b'a dɔn ale k'i sɔn ka na saraya ka na i ma ji yan ka baara awa a ma dɛmɛ ni muso mɛn nin bolo olu le ye matɔrɔ ninnu di n'a ye na muso mɛn di an ɲa ye mɛn na ten a siyaman b'a dɔn palu o ye jankaro le di mɛn kasiya lɛri dɔ ladɛnni na n'ale ye nala ma fɛnɛ na ka tɛrɛtɛ kɔnɔburili ma ani jankarolu gbɛrɛ mɛn ye ma sɔrɔ na ji kɔni na juya fɛ ka tɛrɛtɛ fɛn gbɛrɛli fana ma ni kama fɛnɛ jankarotɔ dɔli yɛrɛ ye yen n'ale ma se wolu kɔni dandana ale ye wolu tala le kawali di sanjana walama kawali di kurusa so kɔnɔ tɔrɔya o kɔni yali kan ba den ba sɔrɔ wele lafe mɛn dɔ ni kama fɛnɛ o mansiya hôpital mɛn kɔnɔ n'a ye poste de santé nin di bɔ ko o fana na mɔli y'a sila yɔrɔ mɛn fana kɔnɔ n'a ye salle d'attente di o fana yɔrɔ mɛn ɲali la ɲamɛn kan to bɛɛ ladɛnnin tɛ a ɲama awa a dɔ man fana a ka kan kala bonya bawo jama bara siyaya yen ni kama fana bi saraya jama du wa fayida han mɔ 1000 o ye ko le di mɔɔ ka kan ka mɛn kɔni to i hankili kɔlɔsi la bawo a fɔni ne ko mɔɔ 100 wa mɔɔ 1000 ba dafa fan fan dɔtɔrɔ jate do yen o ka kan ka dafa yɔrɔ wɔrɔ o bolo ma an da an tolo sinka namuso ni ma ale ye matron ne di mɛn ye baara la saraya a poste de santé mɛn kɔnɔ mɛn lɔni kabi tubabu tele an y'an tolo sinka ma kɔnɔrɔfili mɛn bakali la ali dina o yira kan na an na kalatala la kumabudu la a gwengben dɔ Kɛrno Saduba min dɔ an ɲɛ dɔtɔrɔw ma dɛmɛ an ba dɔtɔrɔw ma dɛmɛ matron denbatigi minnu ye nala an ɲɛ wuli samedi Ibrahim a ye to nala le bɛ taa ni muso kɔnɔma min fana jate ye nala a kasiya lonnoro an ɲɛ yan mɔɔ 4 mɔɔ 7 a bɛɛ n'an tɛrɛ bon kelen nin kɔnɔ kɔnɔ alabaraka dɔ o de sɔnna yan an ɲɛ dɔtɔrɔ min bolo a ta koju kɛlan na a ta koju kelen kɛlan na
an b'a na dɔgɔtɔrɔ a da fɔ n b'ale bolo ni n kaɲara tɛ min n t'a fɔ n ko n ba dukuru he nin gbɛlɛma an t'a la wakuru sa ba nin gbɛlɛma an ta ɲa yela ma an y'a la wakuru sa o b'a kɛ dɔgɔtɔrɔ b'a na o fana b'a ma fɛlɛ a da fɔ ko ale bɛra tun y'a fɔ ko a ye na tun y'ale fɔ n'o de fɔ an n'a ta ka waati kɔni a se man tɛ wala ye a se man kɛlɛ yan ne f'u y'i jantɔ dɔli bayi k'a fɔ ko ka sɛbɛrɛ bɛn ŋa tɔrɔni no ko k'i sara i m'o kɛ saraya a ma kɛ saraya kɔnɔ ya minnu mɔgɔ min hinɛla nin na o le ni dukuru ye fɛn fɛn sini tɛrɛ wɔrɔlɛri na k'i ɲa bɛ espace tv ma giya kan bɛɛ la giya kan hali ni ke an ma fɛnɛ na hali ba kɛ duɲa fan fan hali kalan ko waati su nin base li hala mɛn tɛrɛ an bolo an k'olu le bila hali sago dɔ n'ale tɛrɛ sini lɛri nin na k'i ɲa bɛ an ma bakɔ fadu senko karifadu lamini du n'ale tɛrɛ suman koyi hali ni ke an ma fɛnɛ na mɛn ma jinin tɛrɛ lɛri nin na kabada un na kankan so kɔnɔla le o di hali ni ke espace tv ra bɛɛ ra waati bɛɛ la dɛni na n'ale ma jini Allemagne Belgique n'o tɛ ale lɛri nin na Stockholm na ale Suède hali ni ke an ma fɛnɛ na kosɛbɛ mɛn ma jinin tɛrɛ toro kɔ bisi krima alma jini babaya alma jini laibaya ale sakoya ale sisela mɛn ye soirée la n'alma jini lɛri na bandan fidala alniki andogwela hankawasi somo korola fɛn sidin kɔni lɛri nin na k'i ɲa bɛn espace tv ma awa laginɛ kɔnɔ ka tɛrɛtɛ a kɔkana ma alnike andogwela mɛn kɛni sababu di k'an giya lase aluma wele kɛni Abubakar Sumadi Pote ka tɛrɛtɛ kumakan ma wele kɛni awa nala itidibe nala jamadi anu kadi ture alnike an ma fɛnɛ na alba kɛ duɲa fan fan kuma wuru la aldenkɛ dɔ kɛ Ismail Nabe Sise musolu Kaba musolu anu kɔma musolu den mɛn kan awa nin bɛɛ ladɛni siɲɔn dala Alassane Kati Sila jɔ ye al bɛɛ ladɛni ma badenu ala jɔ sabati ka to ma fururu fo jɔ Espace TV. Espace TV.